Kopernya tarik ke bawah. Oke, mantap. Oke, langsung lanjut mancing lagi. Tan, tolong Tan, anu Tan. No. Gede kan ora. Kiper ah. Dapat kiper Mas Bro, mantap. Pakai garong langsung dapat. Oke. Oke. Lepas lagi Mas Bro. Bentar. Juga ada Tan. Oke. Ora ada kuwi, ada anu. Kayak payak ya. Bronjong.